Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihin nikah wa nahahum anis sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin khalasatis safwah alladhi irtaqat fihi haqaiqul kamalatil bashariyah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi dawil manaqibil fakhirah wa maratibil aliyah. Wa ba'du, sebatan kaula muljaki satejah para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para pangasopo. Langkong-langkong semulja Al-Mukarram Ya Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin otabeh seabeh kelen keluarga besar Pondok Pesantren Wadi Songo mimpeun situ bondo cukeun semulja Kiai Abdul Bari semulja dua putra Kiai Mahfuz Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cumeda Jember Lora Abdul Wasi' sareng Lora Lutfi sejukeun hadir siang semangken. Sateja para muallimul Quran, para guru ngaji. Sateja pimpinan lembaga pendidikan Islam. Keluarga besar Bapak Ahmad Sutomo atau Bapak Khalil sekeluarga minangka sahibul hajah. Sateja Jamiah Hadrah Al-Muttaqin yang dibanggakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateja para oncengan bagus sepo juga si anom bagus dari lingkungan Kak Dinto atau di luar sebutan kaula tak bisa nyebut asmaipun panjenengan tong setong tanpa ngurangin rasa hormat dan ta'zim beten kaula dari panjenengan sateja. Syukur alhamdulillah ngereng untuk kesekian kalinya kaula sareng panjenengan misami maca syukur Allah Subhanahu wa taala. Seampun aparing nikmat sehat ben sempat sehingga ngetinin kaula sareng panjenengan bisa hadir tempat Kak Dinto dalam rangka walimatul arus Ananda Siti Qari'ah sareng rakaipun Syafi'i Soleh selama ter papanggian Kak Dinto ayaris paling mulya Kak Dinto Allah kasokan atetiaki papanggian Kak Dinto kalaben papanggian yang penuh kalaben rahmat maunah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara di awal sampai akhir mantermuke tetiakin tambahan amal kebagusan kaula sareng panjenengan sehingga paki oleh kencuran seraja yajuna Allah Subhanahu wa taala. Sateja pengorbanan kaula sareng panjenengan langkong-langkong Bapak Khalil sekeluarga minangka sahibul hajah. Apapun bentuknya, bagus arpa biaya, bekto kesempatan ben sama cemah. Mantamu kesarang Allah etrema ben kente nah kalaban kente selangkong raja tor langkong barakah. Shalawatullah ma'asalamuhu mantamu ke senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateja para sahabat beliau raji-raji pun Gusti Kanjeng Nabi sateja putra-putri keturunan Gusti Kanjeng Nabi sateja para ulama para guru sebagai penerus perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Antarmu ke kaula sareng panjenengan langkong-langkong komantan sedua sareng Allah ki paringna mauna ben hidayah bisa mengikuti ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kaula sareng panjenengan sateja ya kaunin tati ummat Gusti oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir para abu sesami mulja dan gula pertama nyoon seporah katuan rumah sekeluarga jukan panjenengan dan gula hadir tapi tong telat karena biasa kota wende besakento masjid
Jumatna setengah sektong Pak. Jadi perjalanan dekat dinto cukup abid sehingga panjenengan ampun korab dan gula kibru dateng sepuaran si raja. Si nomor 2 dan gula semakin sareng tuan rumah sekeluarga parengin bagian keangkui mohon bahasa gelek hikmah pernikahan. Sapuaran si raja kak dinto banyak pangasepo banyak para guru. Dan gula beni wamatuwah pun boleh oma tahu. Tapi ngireng niatin papangkian kak dinto sebagai sarana kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mantirmu kebeda manfaatah. Senomor telok dan gula sapuaran Pak. Dan gula kibur setruk. Jadi cila kak dinto tak pati lincah apel tas. Menabi panjenengan mereng deki tak nyaman, celakar suaran tak nyaman. Apa boleh cilen pas tak bisa apel tas. Jadi kor-okor tibi maknain tibi mun kurang jelas sapuaran si raja. Mantar muka tak ada dipanggilin ke panjenengan. Para hadir para rabu sesami mulja. Penting tuan rumah sekeluarga ngaturin panjenengan sateja. Lastari Jumatan 2 jendeng istirahat ki Pak. Lan nyilang bekto ka kanton apa maksudnya? Pertama asyukur ka Gusti Allah. Karena putrena si Asmana Siti Qari'ah sarang Allah ampun epatapangki sarang ring laki Asmana Syafi'i Soleh mantur muka teti judu dari dunia sampai ke surga. Cak kung nangkung Mbak Amunatu muntunya akhirat ni ke Pak berde sahib tak sahib Abu Lahab kan tu sarang rajin judu tunya akhirat Pak etunya apolong nang akhirat paki apolong keng keneng na tak sahib mantur muka dunia sampai surga. Amin Allahumma amin. Nomor 2 asyukura gila pun apa? Karena posisi bini bi Allah pada pangki. Sebab jelas Pak si Asmana cudu ka ento paparing. Beni keng polana radinan tak berarti. Sobung rumusan men Allah kasokan urusan ngatur kento. Sebab pun apa demi Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah an khalaqah kak Allah menciptakan. Caipon Ustaz Wasi kento ada bu dan gula mun khalaqon nika Mas menciptakan artinya apa? Nika murni urusan Allah. Manusia tan di urusan judu Pak. Ongguan Pak. Dan karep terus semak kadang oleh sejauh. Kadang dan abek nikah terus ngak nikah bi Allah paringin se lainan. Pun Allah sing ngatur. Mun anu redin ya apa paling cepat paju. Be kadang redin kelut aku sih minta Pak. Sebalik ke kadang can orang yang tampek ya mun ngaji sapa sing ngalaman toba paju kiri bari kadang. Dan nikah. Asyukur ka Gusti Allah. Nomor 2 ngemis 2 barokah. Terutama para guru, langkong-langkong keluarga besar pondok pesantren Wali Songo, tempat komandan bini nikah mencari ilmu. Manturmu keraji barokah. Amin Allahumma. Napa tujuna pun bacaan dalam semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, bahagia ini kenapa Pak? Mun atanya bahagia, Kak Dinto banyak definisi tentang as-sa'adah, bahagia. Beda sing ngucap rese Pak. Beda sing ngucap bahagia nih ke Mas, mun orang endik bini seretin. Terus Pak. Malah nana apa kok tak kasih budi gini kan. Batanya Pak Gun terus Pak. Wah, normal berarti. Orang bini retin ini menjadi bahagia belum tentu. Mun Allah kasokan cabut kebahagiaan kita dari orang bini seretin. Bah, retin bini keng nembungan Pak. Salah sekuni kalaki belayer nyampar benar. Tak bahagia, koros si beri selaki. Tahun ini tandre tampelasan ini harus koros masih Pak. Nah, ketemu mulu loh. Nah, ini penting Pak. Tapi ratin ini benih jaminan. Orang yang ngucap bahagia ini Mas, orang yang sesogi belum tentu. Orang yang bahagia ini kemun anak pintar cerdas mungkin bisa jadi. Saya tak bahagia di anak pintar. Tapi mau Allah cabut baru karena anak pintar yang tuan edeng gedeng.
Joko cumno ba talbis ning bang ba helang si bahagia. Maka saat Gusti Kanjeng Nabi pernah ada bu as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi. Ini kata Gusti Kanjeng Nabi. Paling bahagia manusia dawuh Gusti benikun bahagia. Paling bahagia manusia. Pertama, man lahu qalbun alimun, orang sing di ateh sepaham. Artinya iman kuat, keyakinan kuat, jek sedojo kentoh Allah sing ngatur. Kati mangkin nih Pak. Benda besar nih bupati dan jajaran birokrasi bosang Pak. Anapa? Jumlah penderita atau korban corona benda besar makin banyak Pak. Sesebung umur perdata makin ini ke sekat 4 insyaallah. Kota Pak Masya Allah persinya mana no. Gula-gula berangkat tak kelupain nyambi masker. Takok mi beda aturan protokol kesehatan. Depak kepelasan dek sing aku sekali. Abah, walakin tak ngiding kabar yang dina. Corona dan pikir. Jauh ya. Semoga selamat amin Allahumma. Tapi men orang tauhid kuat Pak, tauhid kuat, seimbang antara syariat dan hakikat, beremah. Insyaallah tenang hati. Insyaallah enggak mungkin. Ya cerusan mati nih kata kudu corona Pak. Mumpun depak iki Pak. Kadang coba panah bengkagi ya. Sehat tak sakit keluar entar ka situ benda ngirim putra nombama. Depak lorong laut ada aja putus motor mati ki ya. Sebalik ke teka sakit sareng mungkin beni bejeun apa. Poh mun beuton ngalkel jan-jan tetangket poh. Tak kira dipake du malam masih beuton apa. Begdelem ieu Pak. Keng mun ki beni bejeun 2 tahun odi Pak. Lah nikah. Tahu kita kuat, insyaallah tenang. Jodoh seni kalek. Det modeten nyari jodoh, nyari. Kiko tuh nyari, apa? Syariat tak kutunya. Jak pragun aku bumulolo. Nyari. Perkara nemu can gelek, Allah sing ngatur. Bak nemu setong. Ada yang 2 kira. Talibet nih kan nemu. Umpaman. Enten. Allah sing ngatur. Tak bisa sebung aturna Pak. Kadang jan akal, duh moneng kok tak nyareng dina apa reng dina lah kenal kebi kok iku terus kok terus nyareng jauh mulai tak gun sing kerang iku nyari pengalaman nyari kaman Pak muncul tuh berdietin Mbah nemu reng budin karang apa bengkiangku sabalik ke dan gula awasi nikah Masya Allah pernah kajuan gula Pak moneng kok tak nyareng jauh engkok terus nyareng semak tangepak leskerin songkan nyari man kaman Jember apa kerembekan lebih aneh pondok ternyata memedi tetangga gua ternyata serang Allah abe pada ki kematur Pak nah tak nikah bentah Pak pas tak aku kumpai guru nang Pak dan nikah dan sekadang nak kena ngodeten orang genteng ucap wah mau nengkok nyari bini sama apaan pagi Pak nyari enggak gitar Spanyol wah si teh den teh selalu enggak jidul hadra berimak kayak nyari sama apa tak tahu orang kalau dia cinta nih Pak lah ini kenyamanan jodoh. Pak yakin Allah sing ngatur tenang. Ada istilah takut tak baju. Sabalik kita baca bomo sombong dan ini kemudian tenang. Insyaallah mumpun yakin kepi Allah sing ngatur terus aku beter. Jangan gila enggak penyakit. Kotuk bedo orang kecompo akan apa. Tuh, abdin pahala masih Arab aja. Atokar sama datang bah, tak lihat tokaran coba. Itu sepora. Dina ben tak kalah ngocak sepora ben. Lestari ampun. Berapa aja? Duh, tak kira mari ento. Mak bisa melam sepora. Tukang sempur gitu. Arab pun tukang sempur. Bah, macam sempur yati man abdin aja. Gule ngocak. Ben yakin mati ji Allah sing ngatur. Engki. Sanajan ben yancam tukang bodong, jangankan setong. Sakecamatan ngancam bean mun bi Allah perlindungan ben aman. Yakin. Engki komo aja. Jelah le mulai petenang. Peleheman Pak, tadi pada lorong lau ada beli boleh. Apa jecer, bersecer punten apa? Sambil soto tuh kau mana gua? Geluk mau yakin kan? Salam boleh, beli boleh apa? Tak kau mijib boleh gua. Ya Allah, cini kasih kebian tak tenang nggak nih Pak? Tenang. Corona nggak makin sih penting abah ini ikhtiar. Jaga jarak sebisa mungkin, menang ini kan tak bisa. Bengki, cuci tangan, terus dalam bacan. Ngakui masker. Okay.
Lah perkara penyakit Allah sing ngatur, perkara mati odik nika pun Allah. Insyaallah tenang Pak, tenang. Jak berakun capi. Tak baju suguni lah enggak saya kepari. Aduh. Terpalang maksudnya gua. Cek dengan kita ada capi kun sing akan ki jane ke Pak. Tenang pokoknya tenang. Mentro tenang ini ke mentro bahagia tenang. Nomor 2 wa badanun sabirun, badan sabar. Sabar beremah, sabar ngelaksanakan perintah Allah, ajawin larangan Allah. Mangkan debun Gusti Kanjeng Nabi, idza tazawwajar rajul faqad istakmal nisfad dini. Reng laki mulakabin seolah-olah telah menyempurnakan separuh agamana. Beremah debun Gusti Kanjeng Nabi, falyattaqilla ala nisfil baqi. Maka separuh selainna SN kalaban takwa ka Allah, takwa ka Allah. Beremah takwa ni kata oca Pak. Perintah Allah laksanaaki, larangan Allah jauh. Si paling gampang ni kebacaan apa? Bajeng Pak. Pona bajeng je kaje. Insyaallah jamin ya Allah bahagia. Anapa? Karena orang abajeng kak dintoh tandena orang setak alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang mempunyai takwa beremah jaminan Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang menteroca ke Allah debena Allah tibi pertama yaj'al lahu makhraja. Sareng Allah bakal paringin jalan keluar dari apa? Segala permasalahan. Orang akabin kentoh menyatukan dua cetak, sebini endi karep, silake endi karep. Kak dinta menabi sobung bisa kompromi tokar si beda Pak. Napa boleh apenta keluarga, silake endi keluarga, sebini endi keluarga. Kati kewasi rawasi kentoh, Jember sarang bercak, masya Allah. Lambe rawasi gula enggak nang produk mandi melolo, resek orang apa? Ngocak gula Mas. Tugas bang maturi wah, aing tak nyaman terus nyari bini pakai sunya aing, sabe bercak ya Allah, alhamdulillah repot aing gini tulat, ongguan tak bisa Pak ini kapan ya Allah sing ngatur kabeh, bejeng debun Gusti Kanjeng Nabi, beamuna bejeng segala permasalahan bean bingkok je paringin jalan keluar, masalah kento Pak atau saya takut. Apa? Masalah datang dari Allah, maka Allah saya bisa aparin jalan kalau saya teti masalah kak, entah mun beda masalah tak bisa ngatasin. Para join masalah menabi onin jalan keluar aman Pak. Sakuni masalah tapi tak maki jalan keluar bosan. Bah, benih polan kecah Pak sabu orang. Benih polan penter, di ilmu bisa ngatasin masalah. Ustad binter kiai sekali mun bi Allah tak paring jalan keluar bosan Pak. Bah ongguan. Cin mainan kata Allah saya paring bah. Mangga mereka ada buqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ngakon ya Allah sabung ilmu kecuali ajunan paring aki. Lah bukten Pak. Tenggul tepak abangun compori barin. Tokang ni ka atokar ben pelatin. Sampai kedi ke madrasah. Apa mak tokar? Mak kedi ke madrasah tegar. Kan Thomas kok. Dan tahu kan kepala tim. Pelatih duk nundu gigi. Nih kamu ngerap nih Mas. Cek saya masalahnya saya butuh tahu nih kan nih gua. Nah pas hari biar mata gue denger. Full pen nih gua. Nyari full pen. Engki bah. Kau pengen gini kan apa aja? Astagfirullah. Engki jan. Caranya bu. Abdin gila gua. Sabar tibi Pak. Tak ada Pak sakelan terima repot memserang Allah tak pernah betul tak pedeng. Mak pas nyari rezeki nyari atas nama salah sih dengan full pen sahabat di posang Pak. Bah onggo compok kento bede santre sama ken dosen doktor Pak S3 sebini S2. Akabin oleh oleh 2 bulan ke compok. Abdin nyontuan apa? Abdina masih semana biasa semakin. Bah. Gender. Beanjeki berakabin kinyar anyar, beanje benih gunakan dewasa, ben benih tak tahu apa, ben ustad. Nomor 2 ben sarjana doktor, dosen boleh. Apa masalahnya? Kak Dinto ben malam atau karabtin serang bini. Apa jan? Bini Kak Dinto tak bisa peteng takok mun peteng Mas. Tak bisa itu. Nah terus abdi mulai nang pondok paten lampu itu. Gara-gara lampu atau karbon malam tak kelar juga abdi.
Gula gilen iko aja gendeng ben dosen iko. Bapak apa jan? Ya gampang mbak anjir ya melak sampai sebini tedung. Mulai sebini tedung paten lampun ban tedung dia. Loh, engkiap cuma tak mikir gak dinte iko. Mbak anjir. Lah ni kemen Allah tak kesokan, Mbak onggu. Cek berakun masalah sekuning atas na bosang, Mbak. Saya nomor dua. Napa janji Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sareng Allah paringin rezeki dari Allah sing tak esang. Oh berarti eka soki mas orang apa aja? Tentang eka soki. Tapi bi Allah paringin rezeki. Milih kayak mah Pak, rezeki banyak napa soki? Banyak rezeki. Sebab mun soki ini tak menjamin bahagia dan gelak. Soki ini ka orang yang sebanyak dunia nah. Lebar sabuna soki, banyak sabena soki. Roman tingkat nyak mobil soki. Tapi si kucak rezeki mana apa Pak? Dabun para reng sepola mbak. Apa sih bisa ekala intifa ambi? Saya bisa ekala manfaat dari barang jadi nyaman rezeki. Mana bida eren si masuk kata bu kan nyaman rezeki. Angkuyan siang kui abe, kenangan si kenangin abe kain rezeki. Dengan sadang bi Allah begitunya nah, tapi tak bagi rezeki. Coba Roman mapan dan gelak bini nembungan tak pernah Pak tanang Roman apa? Roma rajo orang tak puas lakon di Malaysia bah 10 tahun tak boleh mulai di Malaysia Roman si budi tidak sengenengin ikan nengin pernah kan orang di Malaysia 10 tahun ala ko mukuk mulai ke kerang kering Mbak oleh dubur dan mate Roman si 10 tahun lagi baik tak sempat ngenengin abid akhir si orang mate si ngenengin si raus Pak si bini ben lagi si tulat ini motor telokan keng orang timpai ngaba-aban Pak buat tak norok nompa Pak bini mapan redin body sepak tapi si laki impoten tak norok tak norok nompa bonggu soki dan tetangga mun anaro jagan soki nyaman ya arapa terus soto nyaman ke depan Pak terus hati nyaman ngorot belum tentu Pak soki banyak pesenah raja penghasilna penyakit bi Allah paringin Pak komplika tar konjengan Kang kan tau Kang ngapa sih Kang soto tuh tak kening gula asam urat lek gule ka tuh jadi boleh kok kolesterol bukti dibarin sate perot Pak nggak bisa stroke kok udah tinggi tak bisa ya Pak soki keng deen apa akun kelacelo tempe sangar kurin tak bisa Pak beda boleh gula tibi kering masya Allah tuh mun tar konjengan kita hari banyak yang tak bisa ngakan berarti gini rezeki maka Allah ajen jika orang siapa jeng parengin rezeki nikah pas sebalik ke Allah mun pas nyabut keberkahan dari rezeki Pak pas antain mun orang alako ada karimu aku ke Pak coba sarasaki mungkin coba naman capih melosum tamanan tegerjeng tak abejeng Pak beda Pak kamu orang angkat tangan tak boleh mulai sabe zuhur kita mulai asar kibru peleman nah maghrib kibru di Pak ke Roma isya tangit subuh pas tak bebas alhamdulillah tak abejeng sekali ada bi Allah penyiksa Pak penyiksa capok ojen bucok kadang tamenan nyiksa ngang selain kemaki penyakit ya benyan ada lah kau rogi menol Pak rogi benden tompas naman selain si hasil Pak hasil pleman dari anu pas ngocak mensati ngocak dalam bangiran nih Pak harap Pak 15 juta sudah ada di tangan nih Pak oleh jeng tak bejeng kan iya jan ya 15 juta Pak bah mun Allah kesukaan nyabu tak abid Pak ongkuan 15 juta oleh panen pleman kecompok matua menghina komat iki bekebenar sehari angkat tangan Pak iki bekebenda besar tak kuat rujuk langsung ke Jember depak Jember nerima telepon anak tabrak anjak ngincin sepedan kancah oleh seminggu totalan benden mecek matua mecek anak ben sepeda sing ngincem ngabi 2 ekor Pak 15 juta kurang betong juta ala ke 2 bulan de online sebeda totang seraja beda Pak terus aki gini kaki ngobu sapi senikah 2 tahun mun sapi nah kelaparan tak tahu kecil berangkat
Jumatan ujian sukuni tak ndar apa? Ujian iki Pak. Ya kemun sampean tak ngakan ki Pak agartang ki Pak. Tak tahu hujan rebu apa? Sapi tak Mbah. Oleh 2 tahun di kebutuhan iki ke pasaran keselasaan tak ning tidak serogi ya. Arep apa? Regane toron. Kanengki. Lengki kadang kesehatan jan gelek. Puh ndar make selamat. Tegesin hujan. Engko tak mulai sabar mapan tamenan. Masa bah anakan cepi iki bro regen. Apa? Oleh setengah kintal. Oh banyak anakan. Sukses bah. Regen berapa? 5.000. Ya mau 5.000 terus kebenden tempes Pak. Dan ini kamu ngobu sampai 2 tahun dengan sekadeng salah raja konin maling. Ya mun ngak gini kan kare ngoku Pak. Pas nomor telok debun Gusti Kanjeng Nabi wa qanaatun bima fil yadi. Nang gemah pon apa si ampun paring Allah. Bahwa rezeki kento ampun bede semagi, yakin? Rezeki ampun bede yakin? Tuuman tak kerta porop, yakin? Mata kerjeng tak bejeng saya laku sama. Bejancan yakin, empon. Sepenting abe nikah nyari. Bahkan mun penting memperlo nikah jeda benar almarhum abah. Pa benyan minta na benyari nah. Ba anju mun benyan nyari nah kadang odi kamu abluser tak ketemu. King mun benyan minta nah kadang juga tahu ya tren ya Allah. Yakin Pak? Beng. Nikah saya kebayan abe nikah ngabeun tentang ke iri kadin tetangku nas panasan boleh bini andeng sekadeng aduh cek saran nuntut selaki bo tak kira tenang selaki Pak tikil rezeki pun tak kira borop piye tak kira borop ben penyakit nih gara-gara tak tenang gak gelek banyak penyakit ternyata gula jan dokter Masya Allah yang pertama faktor pikiran karena gula nikah semakin ponduk 2an dicoba Pak beri kauman beri karpote waduh saya pikiran ponduk 2an depor 2an gitu aduh mengkedung nempunganan kacer Pak alhamdulillah ki Bapak nomor 2 apa Jan mau ku gelui Pak ya mun sini kasih nomor 2 ini kita bisa Pak cila masyarakat biar enggak molotan ki pura kursa sehari kadang babelu 12 derem macam pikir gula ngocak saborana nih gula ini robot gula ngocak tore pengertian bekton tak cukup oh ngocak nikah berundangan cempet tok gula pun tak bisa po jam 6 Mas kompak ini udah ringan gitu kompak jam 6 langsung ajunan depak langsung mulai ramai orang pun begitu kalau 6 yen ndek sekali Pak aduh mek Joko coba abon seseni kemen ki buta seni nikah ba abon nikah kadang Masya Allah Joko cuma lebih orang agak gelek nikah telepon walaupun sipul nikah budi kali mau posisi gua dan pikir aduh iya boleh kita boleh kita emang yang kui pokoknya mau kita ada pak telepon budi kali mah kadung kita buat pakai bawah gitu weng boleh kita yang kui salam Maria bentar mulai ada ring terakhir tahu santar terakhir nelfon dari nelfon deh pak mas kekauman mas ada buat tak gedung benar sehari ada yang peduli lebih biasa nggak nih Pak coba santai Odi ini santai betul kenapa ternyata penyakit Kak Dinto 20% kento karena teeren selebihnya karena pikiran lo coba makin enggak kesakit Pak Cansera harus sehat begini mungkin iya tapi kenyataannya kalau sehat itu menjamin orang itu bakal apa nyaman kebersihan itu bakal jamin kesehatan punten coba akaca ke rengkile Pak rengkile ini kan tak pernah mikir sedeur Pak tak ada yang mau kerang mengrip tangan di beres mengdu mengen ya pentensi bini tak nyambung apa kah pakai bah jika belum jelek guna apa ya Pak bukan rengkile tak pernah mikir Pak kamu berengkile om paman perapatnya apa ya bro kasar berengkile nyaki apa mikir ben mikir belum jelek guna beda sobung Pak santai tak teman mikir bulan kan engki bah payakin cak dengan kebi ya Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha kabini kabi Allah ampun yaitu rezeki mun dan rezeki pun depak si penting nyari si penting abah ni ikhtiar Pak nyari pun insyaallah bisa dengan cek Pak odi Pak cek ento pun apa deurna kakana rego can akal Pak sampai kiamat Pak nyaman cek mikir regu tak kira bisa apa regu ngeber cek tak bisa ngap
Mak bisa dek remen nih kabah mumpun rezeki de Pak Rekun mak nyemak kan sini kah. Kakan Pak. Masa panjenengan Masya Allah. Lah kalau gini kah setong. Nomor 2, jangan gila orang gila tak pernah mikir rezeki santai. Sehat Pak. Senajan deureun sekakan ben seroben. Bede apa kotoran, ben apa bede bekas-bekas deureun berkar baru deureun. Kan seni karing gila pagi. Sobung menyakit apa tak pernah gue ngiding bede kabar bener sare puskesmas bede renggilan terakhir Bu Bidan umpaman. Bu, suntik lu apa? Tuh salah ngakan malam bede. Sobung Pak. Tak kelambian sare benteng aman. Ada garis-garis apa? Kenapa? Pikiran ten. Lah coba sepo-sepo yang lambat nih, sepo-sepo tuh kok rokokan santai. Apa jaringan sekakan beda santai. Tenang serap. Orang mangkin ini kepi-kepi saya pikir. Cek kadang beni bagi nih pikir Pak. Reng kantoh abahas. Di ngaki bilang apa sih bahas? Jokowi saya kepikir teh. Aduh malah mikir negara pun berasa mikir Pak. Lah coba sepo-sepo santai coba tenang tak kira macam. Saya penting gini kaki. Mentro tenang aja mikir si benih urus. Pak Oning can gele, Pak yakin rezeki tak kira apa? Mulai ingat almarhum abani ke terakhir ki pernah debu. Sevi. Engkau kadang todus. Apa Bah? Engkau jadi ya. Mun mikir ajem ji kadang lebih ngerti biba abe. Mas kadin toh. Ajem ji paham, ji rezeki lah beda ngatur. Sanajan abrusernya reh muncetani kan arek nikah sajangkir tak kira oleh sajan ting sadar mangka namun ajem guru pagi nyari rezeki ning kebekto Pak coba ajem keto menabi nyari rezeki tak toman talibet lagu gelu Pak mun tak mata areh muncul ajem tak kira nyari Pak bede jam telo ajem akar bede Pak sobung keng mundeng kerang Pak kadang kita subuh berangkat ke Benesare macam lagu ni takut tak mau beli cek wah ben ajem mula perak mangrib tu sasare mole Pak oning bejen mare nyari mare satia bejen menik mah bah mun ajem mare mangrib beri roman beri kandeng kepi Pak mundeng kan tu je kadang mare mangrib ki beri tengah sabu canggul beri pengaji ya beri disel tengah sabu yen tare betare kan anggel Pak beri lampu bah ni tak ambu ni nanggung masih gua sokin tak soki bojeng tak bojeng pakun juta lebih berarti kalah kah benih gula sih macam lu pagi sebaran pon petenang odi ini kan bah tu uman tak kira tak porop pon bersingatur kepi insyaallah mun sadar kenyang kepi insyaallah odi bahagia mantermu kepada manfaatah toreh mompong apolong adua mantermu ke Siti Qoriah sareng rakai pon Syafi'i Soleh sareng kau sareng panjenengan satu aja sareng Allah itu tiaking keluarga soleh predikat sakinah mawaddah warahmah judul beri di dunia sampai ke surga Allah mantar muka satu aja kak dintoh bermanfaat barokah paringin rezeki halalan tayyiban katsiran barakah bila musyaqqatin wala maqdumin fi talabi mantar muka paringin putra-putri zuriyah sesolihah zuriyah sebagus zuriyah senantiasa teraucadatun Allah cinta bagi kecintaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben berdekaper sangat membahagiakan kita semua langkong-langkong tuan rumah sekeluarga guru daripada komandan bini kain tuan hadir beliau Al Mukarram Ki Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin ben ki buru kasokan cepon kangkui apareng bebulan dak kau disarang panjenengan gula ini kan pakun ban serep pagi pon mari pon beliau pon hadir bunga tore niat ngaji cak belinjengan ki niat ngaji mantermuka beliau bisa memberikan banyak nasihat kepada kita sekali itu dibutuhkan kaula satu aja kecangkolangan kekeliruan dengan nyon sepuluh tak mangkibatas wa akhiron usikum wa iyaya bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.